गवर्नर साहब ये बताएं कि अपोजिशन जमात सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ये बताइए प्राइवेट स्कूल से अक्सर वालिदैन जो है ना फरियादी ये काम है कि आप कोई सिवन में खुश देख रहे हैं, क्या कहेंगे? फीसें बढ़ रही है, वालिदैन परेशान है। दूसरा ये सवाल है कि बात इस तरह करने से कि हमारा सीएम साहब तब्दील हो रहा है, खान साहब ने कहा इसको तब्दील कर दें, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज खुशी महसूस हो रही है कि मैं यहाँ पर आज एक प्राइवेट स्कूल के जो अवार्ड सेरेमनी है वहाँ पर आया हूँ। आपकी बात जायज़ है कि फीसें महंगी होंगी, लेकिन अगर आप देखें हमारे सरकारी स्कूलों की हालत, कि हमारे सरकारी स्कूल मेजॉरिटी में कहीं पे उस्ताद नहीं है और सारा दिन वो असातिज़ा कराम जो हैं वो सियासतदानों की नज़र होते हैं। रोज़ाना कोई इधर ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई उधर ट्रांसफ़र हो रहा है, यही उनकी वो हो रही होती है। और साथ साथ अफसोस की बात ये होती है कि जो हमारे स्कूलों के जो हम मिनिस्टर बनते हैं, कोई अनफेयर भी नहीं पकड़ा जाता है, कोई अंडर ग्रेजुएट या मैट्रिक पास नहीं होता और वो हमारी पॉलिसीज़ बना रहा होता है। तो ये एक अलमिया है हमारे सरकारी इदारों का, इसलिए हम जो है वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुझान करते हैं। अगर फीसें महंगी हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारे बच्चे की तरबियत जो है और उसका मुस्तकबिल बन रहा है। और जहाँ तक आपने कहा है, ये तो देखें पीटीआई का अंदरूनी मसला है, और मैंने पहले ही कहा था कि जिस दिन पीटीआई को पता चलेगा कि उसके अंदर मीर सादिक और मीर जाफिर कौन है, तो फिर सीएम नहीं रहेगा। तो पहला फेस हो चुका है कि उसको उन्होंने सदारत से हटाया है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पीटीआई के जो हकीकी वर्कर्स हैं वो यौम निजात बनाएंगे। गवर्नर साहब ये बताएं कि अपोजिशन जमात से मुतहद हो रही है, कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा करें, क्या कहेंगे? देखें, अच्छी बात है। मुत्तहिद में तो पहला फार्मूला ये होना चाहिए कि मौलाना फजल रहमान कह रहा है मेरे हक पे डाका डाला गया है, माल गनीमत पीटीआई में तकसीम की गई है, तो वहाँ पर जो बैठे होते हैं मौलाना फजल रहमान के घुटनों में, उनको चाहे मौलाना फजल रहमान का माल गनीमत वापस कर दें, फिर आगे जाएं। बुनियाद भी तो रखें ना जो जिसमें हो। ये कह रहे हैं कि इलेक्शन गलत हुआ है, तो क्या इस वो तो मौलाना साहब कह रहे हैं इधर भी गलत हुआ है, तो लिहाजा दो पीटीआई, सरकारी पीटीआई मौलाना साहब को गालियाँ निकालती है, और सियासी पीटीआई जो है वो मौलाना साहब के कदमों में बैठी होती है हर वक्त उनके जो है। और मौलाना साहब भी सही सियासत कर रहे हैं, चुन चुन से उनसे बदले ले रहे हैं। जो इनके बानी चेयरमैन मौलाना साहब के खिलाफ जो बातें करते थे, आज वो उनके पीछे नमाजें भी पढ़ रहे हैं, उनको हजरत भी कहलाते हैं, उनको हजरत मौलाना भी कहलाते हैं, और क्या क्या लग देते हैं आपको पता है। वफद जा रही है अफगानिस्तान, अगर आपको दावत दी तो जाएंगे? देखें, जब मुझे रियासत कहेगी, जब मुझे प्रॉपर एक वफ्त होगा जो जिसको एक मैंडेट हासिल होगा, तो बात हो सकती है। लिहाजा ये वफ्त भेजना, इस किस्म की बातें करना कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन मैं वज़ीर आला साहब का बहुत ज़्यादा मशहूर भी हूँ, बहुत कम मशहूर हो तो मैं बहुत मशहूर हूँ कि मुझे देखते हुए उन्होंने एक मिनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक़िद की। चाहिए था कि पेशावर में करता, पेशावर का इशू था। और उसके साथ साथ मैंने 17 तारीख को गवर्नर हाउस में एक बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मैंने मुख्तलिफ उलमा कराम और गदी नशीनों को फ़ोन भी किया, वो आ भी रहे हैं। उसको देखते देखते वज़ीर आला साहब ने कहा मैं इससे पहले कर लूँ। अच्छी बात है, मेरे नक्शे कदम पे चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम उनको सिखाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत देर हो चुकी है सीखने में, अब हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। एक सबसे एक इम्पोर्टेंट मसला ये था कि मेरे पास दो बिल्स, जो पार्टी वादा कर रही थी कि हमने 1 करोड़ नौकरियां देनी है, उन्होंने पहले फेज में तो 20,000 नौकरियों से लोगों को निकाल दिया है। और निकाला ये है कि मेरे ख्याल में उसमें भी यू टर्न है कि उन्होंने तैयार किया है कि वो 1 करोड़ लोगों को जो है वो रोजगार से निकालेंगे। मैंने उस बिल के ऊपर लिखा है कि उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन से इजाज़त है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का डिसीजन के ऊपर। और सबसे भी अगर समझती है सूबाई हुकूमत कि सब कुछ गलत है, फिर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, जो वहाँ की जिन्होंने अपॉइंट किया है, उनको क्या सजा दी है। अगर मैंने अपॉइंट किया या किसी सेक्रेटरी ने किया या डायरेक्टर ने किया, अगर गलत अपॉइंट किया है तो आज भी सीटों पर बैठे हुए हैं, उनको भी सजा दी। लेकिन मैं अपने उन सरकारी मुलाजमीन को ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हर कदम के साथ हूँगा, आपको कोई नहीं निकाल सकता। आपकी जदोजहद चाहे अदालतों में भी होगी, वकील मैं आपको करके दूंगा, मैं आपका मुकदमा हर जगह पर लड़ूंगा।
کوئی پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں لوگوں کو بحال کیا، آپ پھر بھی بحال ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو خواب دکھا رہے تھے 1 کروڑ نوکری کے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چولہے ٹھنڈے کر رہے ہیں آج اس مہنگائی کے دور میں۔ ساتھ ساتھ زمینداروں پہ جو ٹیکس لگایا گیا ہے، ساتھ پہ سپر ٹیکس بھی لگا لیا ہے۔ یہ بھی کیا ہے کہ آپ کی زمین اگر دریا برد بھی ہے اور کسی کے قبضے میں بھی ہے، اس پہ بھی ٹیکس ہوگا، اس کو بھی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور ہم یہاں دیکھیں کہ ہم ایک ایسے صوبے میں ہیں جہاں پر حالات خراب ہیں، جہاں پر جو ہے وزیر اعلیٰ خود کہتا ہے کہ میں بھی بھتے دیتا ہوں۔ ہم ادھر بھتے دیں کہ حکومت کو بھتے دیں؟ 2 بھتے آ گئے ہیں زمینداروں کے پاس، جو میں سمجھتا ہوں ایک زرعی ملک ہے، ہمیں زمینداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ بل میں لائے کہ ہم اس وقت ایسے وار زون کی سچویشن میں ہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دے سکتے، ہمیں ٹیکس سے ان زمینداروں کو جو ہے استثناء حاصل ہونا چاہیے، زمینداروں کو سہولت دینی چاہیے تاکہ ہمارے جو ہے وہ مستقبل بن سکے۔ تو ان 2 بلوں پہ میں کسان کنونشن بھی کرانے کے لیے جا رہا ہوں بہت جلد گورنر ہاؤس میں، بلدیاتی کنونشن بھی ہوگا، ان سرکاری ملازمین کے ساتھ بھی ہوگا، اور ان ظالموں کے خلاف انشاءاللہ تعالی ہم کھڑے ہوں گے۔ گورنر صاحب یہ بلوں کی بات آپ نے کی ہے تو آپ نے یہ الزام ہے کہ آپ ڈبل اسٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ نے آپ کے ہاؤس سے باقاعدہ طور پر یہ ڈاؤٹ ہوئی ہوتی ہے کہ آپ نے دونوں بل مسترد کر دیے، اگرچہ آپ نے دونوں بل میں دستخط کر دیے سجیشن کے ساتھ، تو کیا آپ نے ان پہ دستخط کر کے بل نہیں کیا؟ آپ نے اگر دستخط نہیں دیکھیں اس کے اوپر میں نے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ اس کو باقاعدہ طور سے دیکھیں، جس میں ہم نے اگر ایگریکلچر پہ ہم اس کے اوپر اس کو بتایا ہے کہ زمینداروں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یا ہمارے حالات خراب ہیں، اس کی چیز میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر جو ہے میں نے جو سرکاری ملازمین میں ہے اس پہ جو ہے میں نے کہا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو سزائیں دی ہیں جنہوں نے اس کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے، اس کے باقاعدہ اگر آپ اس کو دیکھیں جس کے اوپر میں نے لکھا ہے۔ دستخط کیے آپ نے؟ دیکھیں بل تو آپ بھیجیں گے نا ان کے پاس نا واپس، بل پہ آپ اس کو 10 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ نے واپس کرنا ہے، لیکن میں ان کو بتایا کہ یہ چیزیں اس کے اوپر جو ہے آپ کی جو یہ شک ہے اس کو آپ دیکھیں اس کے اوپر۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ ایک کوشچن میں محترمہ سے بھی لے لوں گا۔ سر آئینی ترمیم کے ذریعے جونیئرس کو سینئر کی فوقیت دی گئی ہے، ججز کی تعیناتی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں ججز کی تعیناتی کمیٹی نے کی ہے، اگر کسی کو اعتراض ہے تو کمیٹی میں بات کرتے ہیں۔ اب ججز تعینات ہو چکے ہیں اور ان کی جو انہوں نے حلف بھی لے لیے اور اپنے کام بھی شروع کر لیا ہے، تو ان کا اپنا ایک فورم ہے، وہ گورنر یا کوئی اور اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اپنا فورم تھا، کمیٹی تھی، جس کو کچھ خدشات تھے اس کمیٹی کے اندر ہر پارٹی کا نمائندہ موجود تھا، اپوزیشن بھی موجود تھی اور حکومت بھی۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمیں جو ہے ایسے بندے آئیں جو انصاف فیڈریشن کے وکیل ہوں، تو نہیں ہو سکتا۔ اس چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ججز آتے ہیں اور عدالتیں آزاد ہیں، اگر کسی کو کسی پہ اعتراض ہے تو اپنے پراپر فورم پہ رابطہ کریں۔ تھینک یو سر۔ Sir, the mic, sir.